Bonsoir tout le monde. اليوم عندنا révision de deuxième trimestre pour le cinquième année primaire. هنديرو اليوم des exercices sur les synonymes et antonymes, déterminants possessifs et démonstratifs, le passé composé, et si elle, si c'était, si B, le futur, et les homophones, et le féminin d'imitié, et l'adverbe. Donc je commence par le premier exercice. Classe les mots suivants dans la colonne qui convient. يعني ضع الكلمات التالية في العمود الموافق. عندنا هنايا لي مو كاين اللي تعبر على لي ميتيي اللي هي المهن، وكاين اللي تعبر على لي ليو اللي هي الاماكن، وكاين اللي تعبر لي على لي طون اللي هي الازمنه. دونك راح نشرح لكم هادون لي مو باش تفهموا شنو لا كولون تحطوا فيهم. دونك عندنا لو بروميير مو سي لو زو اللي هي حديقة الحيوان، لو بومبيي اللي هو الإطفائي، دوما معناتها الغد، لو بارك اللي هو المنتزه، لو ميدسان اللي هو الطبيب، لو بوليسيي اللي هو الشرطي، إيير البارحة، 17 اور معناتها على الساعة الخامسة، لا فيل اللي هي المدينة، مقام شهيد اللي هو مقام الشهيد اللي موجود في الجزائر العاصمة، ألجي اللي هي الجزائر، أبخي ميدي بعد الظهر، لونتون منذ زمن طويل أو وقت طويل، لو سولدا هو الجندي، لانفيرميير هي الممرضة، لو بولونجي اللي هو الخباز، لا موزي اللي هو المتحف. Alors on va mettre chaque mot dans sa colonne qui convient. Donc le zoo c'est un lieu، ونحطوها في la colonne دي lieu. le zoo اللي هي حديقة الحيوان. le pompier c'est un métier، le pompier الإطفائي. demain غدا نحطوها في la colonne les temps. le parc المنتزه، le parc c'est un lieu. le médecin الطبيب c'est un métier. le policier الشرطي c'est un métier. hier اللي هي البارحة، دونك نحطوها في la colonne les temps. 17 اور على الساعة الخامسة نحطوها في les temps. la ville المدينة نحطوها في les lieux. مقام الشهيد اللي هو موجود في الجزائر العاصمة كما قلنا c'est un lieu. Alger c'est un lieu. après-midi بعد الظهر نحطوها في la colonne les temps. longtemps معناتها منذ زمن طويل نحطوها في la colonne تاع les temps. le soldat اللي هو الجندي قلنا نحطوه في les métiers. l'infirmière c'est un métier اللي هي الممرضة. le boulanger اللي هو الخباز نحطوها في les métiers. la musée اللي هو المتحف نحطوه في les lieux. pour le deuxième exercice trouve les antonymes de chaque mot. donc راح تمد لي الضد لكل كلمة راح نمدها لك. le premier mot عندنا après، وعندنا ثلاث احتمالات pendant، avant ولا avec. وحدة في هذون ثلاثة راح تكون الظل نتاع كلمة après. شرحوهم. après يعني بعد، pendant معناتها أثناء، avant هي قبل، avec مع. دونك شكون اللي في هادو تجي ضد كلمة après اللي هي بعد؟ بيان سور هي avant اللي هي قبل. pour le deuxième euro، وعندنا الأضداد ولا الاحتمال الثلاثة اللي راهم عاطيهم لنا، malheureux، petit، bon. دونك euro هي سعيد، malheureux غير سعيد، petit صغير، beau هو جميل. دونك بيان سور راح نخيرو malheureux. pour la troisième عندنا rapide اللي هو سريع. الاحتمالات اللي عاطيهم لنا content اللي هو سعيد، faible اللي هي ضعيف، lent اللي هو بطيء. دونك rapide اللي هو سريع العكس تاعها بيان سور هو lent اللي هو بطيء. fermé اللي هي يغلق. عندنا احتمال ثلاثة، allumer اللي هو يشعل، ouvrir اللي هو يفتح، offre اللي هو يعرض. دونك بيان سور راح نخيرو ouvrir باسكو fermé هي يغلق، ouvrir هي يفتح. pour le cinquième mot عندنا grand اللي هو كبير. عندنا ثلاث احتمالات long
اللي هو طويل، كور اللي هو قصير، بوتيت اللي هو صغير. بيان سور راح نخيرو بوتيت اللي هو صغير. دونك عندنا بور لا تروازيام اكزرسيس تروف لي سينونيم دو شاك مو، اللي هي عندنا اوجد المرادف لكل كلمه. لو بروميي مو سي كونتون اللي هو سعيد او فرح. دونك لو سينونيم سي او اللي هو سعيد. جولي اللي هي جميل. لو سينونيم دو جولي سي بون. لا تروازيام سي كالم اللي هو هادئ. لو سينونيم سي ترانكيل. لو كاتريام سي ادوري اللي هي يحب. لو سينونيم دو ادوري سي ايمي يحب. Le quatrième exercice, met un signe correct devant la bonne réponse, يعني ضع علامة صحيح أمام الإجابة الصحيحة. Pour le premier phrase, عندنا le médecin soigne les blessés. الطبيب يفحص الجرحى. Donc bien sûr c'est vrai. Le deuxième phrase, nous allons au musée en bateau. يعني سنذهب للمتحف بالسفينة. Donc c'est pas juste parce que لأننا نتحدث عن المتاحف الموجودة في الجزائر. Pour la troisième phrase, le soldat protège le pays et les citoyens. يعني الجندي يحمي الوطن والمواطنين. Donc c'est juste. Pour le quatrième phrase, hier je marquerai beaucoup de buts. Donc c'est pas vrai. Hier يعني البارحة. Je marquerai الفعل مصرف هنايا في le futur. Pour le cinquième, demain je suis allée au Alger avec mes familles. Demain يعني الغد. Je suis allée مصرفة في passé composé. Donc demain يعني الغد يعني لازم يكون فعل مصرف في le futur. Je suis allée مصرفة في passé composé. Donc c'est pas juste. Pour le cinquième exercice, complète avec l'adjectif possessif qui convient. يعني أكمل بأسماء أو صفات الملكية. صفات الملكية. Le premier phrase, ce chien est à moi. Ce chien est à moi. Donc نقولو si mon chien إنه كلبي. Ce chien est à moi. هذا الكلب لي. Si mon chien يعني إنه كلبي. Cette photo est à lui. هذه الصورة لها. Donc نقولو c'est sa photo. C'est sa photo. إنها صورتها. إنها صورتها. Donc pour la troisième phrase, si les livres sont à toi. C'est كتبك. Donc نقولو ce sont tes livres. إنها كتبك. إنها كتبك. Pour le quatrième, tu as un livre. لديك كتاب. Donc نقولو c'est ton livre. كتابك. Elle a un livre. لديها كتاب. Donc نقولو c'est sa livre. إنه كتابها. Pour l'exercice 6, complète avec l'adjectif démonstratif qui convient. يعني أكمل بأسماء الإشارة. Ce, cette, si, cette. Pour le premier phrase, goûtez-moi, point après coup. Après coup, c'est nom masculin et عندنا يبدأ ب voyelle. نستعملو cette. Cette. Pour la deuxième phrase, regarde, du point, belle fleur. Belle fleur. Donc, belle fleur, synonyme pluriel. Belle fleur, synonyme pluriel. Donc, نستعملو si. Pour la troisième phrase, soir, les semaines voient un film. Donc, soir, synonyme masculin. Et هنا ما يبدلناش بvoyelle. Ce soir, هذا المساء. Donc, نستعملو ce. Ce soir. هذا المساء. Pour le quatrième phrase, fille est très belle. Fille est très belle. فتاة جميلة جدا. Donc, fille synonyme féminin. نستعملو cette. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, نتلاقاو في فيديو جديد نديرو تكملة تاع ريفيزيون دو دوزيام تريمستر.